kamilo kami ke hati marah narok tini tamni bagi omo hai kuthum lai mung kha te nongni kutam rok jungo bondo ni bagai bondo mukup ni bagai singor kuthum lai man dol khai boro বন্ধন মাস্টারক ফাই সাবাইতে সমস্ত মাস্টারক ফাই কমিয়াউন চিনারো ফঙ্গু আইসা ফাইকাতে সারিগো আইসা ফাইকা ফাই বরক সাবাইও जोंनो किस्ति हदि हिन सानबायो हंगे जों सागा आं सागा आफोर जोंखौ किस्ति हायमिया सरकारसि सागलायजा हिंगाय बुसखां जे 3 मास थांमानि आबो दिना नांगिया हिनि साजा हिंगाय जों दाबो लकडाउन जराव तामना सानाय जों सानासि गुरै आगि 3 खाति साइ दंमोन माइ दाबो 1 खाति जों मताय दंगो दाबो बजां रां जों नाव रां आजि माइ बजां रां र नाय हिन सामानि बरक जोंना दमग्रि खायो खायो थाओ नंनि नरक मुखि सिजरि सुया हिंगाय नंनि आधार कार्ड कालिका साकलाय थानाय नरक नगनि मानि रक थाना फालै जोंनो रां मा रखनाय हिन सावो ते नं सुद बाल थानाय हिन सावो दा हिंगाय नरक खाताराबो बुनि कामला रक मुइ थाना जोंनो रां खौ दिखि थाना दाबो ओ जे बाराहात ते कि बाराहात फ्लप जाकोनि यागलो जे लकडाउन नंजा बेमार पतन ति जे नरक साबलाय नरनो कामला नाहनाय बा कामला नाहनाय दाबो थर दं नों गामियाव जेराव नाहनाय गरिता कामला सानाम थांगा हिंगाय नरक अर रुकुइ फायनाय नरक न जों बते फाय कामला रिमानाय हिन सावो हिंगाय जोंबो जले काम खायो जों सोनाय बेफोरावनो जों जानासि गरि हिंगाय दाबो कंखाय नरक ताम जों सुइबो माया हिंगाय जों त्रिपुरानि मन्त्रि बिप्लब कुमार देबनो सानो जिन म बन्दन मुखु खाइ दिदि हिंते मोदी सरकारनो सानो नंनि म बन्दन तामनि बागि नरक जे गोबां के बन्दन नाहलाय नरकलाय जों चिकन मिकन व्यवसाय खायो जों तो गरि साबरक बले हिंगाय बन्दन ना होय थाना बन्दन ना होय थाना चिकन मिकन व्यवसाय खायो जों सलिनाय हिनि नुकुं सालंनाय दिन ना माने हिंगाय जों लकडाउन जतन अर आंनो सबाय चाइ मासिके हिंगाय कानसि मा खाया हिंगाय जों ताकबरन रांनो जों दिनाय बावना बरक साव जे अर आंना हारमानि कताल नरक किसि सिवाइसपन फैया तो बाका फैया रक दंगो हिंगा आकिसि फुजाया रां जे अ लुन ना हामा न फना नरक दिदो हरि जों सानो हिंगाय जों अ लकडाउन काम खायमेयाव जों अब काइ सिका हिंगाय जों बजो नांनो दं हरि नायबा आबनता दाबो नरक त्रिपुरा हास्तिनि मानगोनां बिप्लब कुमार देबनो नरक जे बन्दन किस्ति तंमानि जे सुनायना जत दम मुखु फादि नि नरक जों जतन मुखु सानो जों बजो रां बाय जों सुनाय जों कामबो खायमेया लकडाउन नि कुन जागा अंखारमाया जों गरि साबरक बुइनु खुङो थाङै काम खायगा हिंगाय जों जानाय ने ताबो बुइनु खुङो काम माया हिंगाय मुया फालजानाय दंगो गफं फालजानाय दंगो फुआय थाङाखैबो वानसारक हिनो वानसारक न जों तां फालिनो नां फायो तावना हिंगाय सावनो रुक्तुइ फायनाय नरक अर मानिता फालि हिन हिनो जों बजो फालिबरनो रां सुनायबा जों आबैनो जों बिप्लब कुमार देब चिन मन्त्रि न सानो चिन म बन्दन मुखु फाइरि फुन हुनै गति मुखु ब्रक फ्लाइरि आं नरक बुसकांगो ताम रक फ्लाइजन हिनि जों तेबो लामा कतरमा खायै दल दल खाय अंखर जों तेबो आन्दोलन खालायनाय चिन म बन्दन मुखु फाइरिया हिंगाय जे चिन लुन तंमानि आथा लुन एलएनटी समस्त आबो जतन जों मुखु फ्लाइ मारिनाय बन्दन খবর জন্য স্যার এখানে আমরা সবাই মিলে একটা আন্দোলনের জন্য আচ্ছা তো আজকে যে তোমরা জমায়েত হয়েছিল মানে এই গ্রামের নামটা কি আমাদের গ্রামের নাম হাটিমারা তো এখন যে লকডাউনের সময় তোমাদেরকে কি বন্ধনের যে এজেন্ট তারা এসে তোমরা কি বলেছে তারা হ্যাঁ স্যার সপ্তাহে একবার এসেছে তারা এসে আমাদেরকে টাকা নেবার জন্য অনেক অনেক কথা বলেছে কিন্তু আমরা দিতে পারিনি স্যার কি কি কথা লকডাউনের সময় তো কোনো কাজকর্ম নাই সেই জন্য তো আমরা দিতে পারিনি তো উনি আপনারা কি বলে বা কি সমস্যা দেখায় আপনারা ও না দিলে সুদ বাড়বে এরপরে আধার কার্ডে লারকারি করবে টাকা বেশি দেওয়ান লাগবে পরে এই কথা বলেছে তো এখন কি করার জন্য তোমরা রাস্তার মধ্যে নেমেছে আমরা তো নিয়েছি ঠিকই গরিব আমরা একদম হাতে টাকা পয়সা নেই এই ছোটোখাটো টাকা নিয়ে আমরা ছোটোখাটো ব্যবসা করি আর সংসারে কোনো মতন চালাইতে পারবনি এই নিয়েছি তারপরে তো হঠাৎ লকডাউন হয়ে গেছে আমাদের কোনো ব্যবসা করণ যায় নাই সে টাকা দিয়া তবে তো লকডাউনের মধ্যে টাকা খরচ করে খাওয়ান লাগছে স্যার তারপরে এখন আমরা আমাদের সরকারকে আমরা দাবি চাই এই বন্ধন লোনটা যাতে মুকুব যায় যদি সরকার যে তোমাদের এই যে বন্ধন যদি মুকুব যদি না করেন তে সামনে কি করার চিন্তা করেছিলেন আপনারা সামনে আমরা তো দল মিলে সবাই আন্দোলন করতে চাই আরো বড় করে সবাই মিলে স্যার কি বন্ধনের মধ্যে কি আছে যে বন্ধন
শুনলাম যে সমস্ত এমন কত আছে প্রকার স্যার। আছে। কত প্রকার আছে, অনেক কিছু, সমস্ত লোন, এলএনটি, তারপরে বন্ডন, আশা লোন, তারপরে অনেক কিছু আছে স্যার। আচ্ছা, 6-7 তারা কি প্রকার লোন আছে। সবাই আপনারা টর্চার করেন? হ্যাঁ স্যার।